सबसे पहले पाकिस्तान। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाज़रीन, वैसे तो अगर ट्रांसपोर्ट की बात कर ली जाए और पंजाब ट्रांसपोर्ट की बात कर ली जाए तो हमारे पास बहुत से बस अड्डे मौजूद हैं जहां से बसें रवाना होती हैं। रोजाना की बुनियाद पर जो है जितने भी मुसाफिर उसमें सवार होते हैं उनको अकोमोडेट किया जाता है, उन्हें सफरी सहूलतें फराम की जाती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी सी क्लास बस स्टैंड की तादाद जो है वो पंजाब में बढ़ती चली जा रही है। ये सी क्लास बस स्टैंड जो हैं वो अवाम के लिए परेशानी का बाइस बन चुके हैं और इस वक्त में ये सी क्लास बस स्टैंड जो हैं वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान भी है, क्योंकि जहां हुकूमत की बेहतरीन कारकर्दगी है और जहां वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा लाहौर को और खासतौर पे पंजाब को बेहतर बनाने के लिए रोजाना तरक्याती स्कीमें और तरक्याती काम कर रही हैं, वहीं पर हम इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते कि हमारे पास जो सी क्लास बस स्टैंड है उसकी हालत जो है वो अब बहुत बुरी हो चुकी है। लोगों का वहां से सफर करना मुहाल है और ना उनको सफरी सहूलतें जो है वो सही फराम की जाती हैं। इवन के बसों के जो कंडीशन है वो भी बहुत ज्यादा जो है वो खराब हो चुकी है। इस सूरत हाल में हमें देखना ये है और समझना ये है कि इस सी क्लास बस स्टैंड को किस तरीके से जो है वो बेहतरीन सफरी सहूलियात में कन्वर्ट किया जा सकता है। मुसाफिरों के बैठने का कोई खातिर ख्वाह ना तो इनमें इंतजामात है और ना ही सफाई सुथराई के इंतजामात है। सितम ज़रीफी यह है कि सबसे बड़ी वजह जो सी क्लास बस स्टैंड जिले इंतजामिया के जेर इंतजाम चलाए जा रहे हैं और जिले इंतजामिया जो है वो बेखबर है इन सब चीजों से कि मुसाफिरों के साथ जो है वो कैसा मतरी माजलू किया जा रहा है। सूरत हाल ये कि महकमा ट्रांसपोर्ट की जो जानिब से ये सी क्लास बस स्टैंड हैं ट्रांसपोर्ट के जेर इंतजाम इनको दिया जाए, बाकायदा तौर पे इनको जो है वो महकमा ट्रांसपोर्ट चलाए ताकि लोगों को अच्छी सफरी सहूलियात जो है वो मुयस्सर आए। इसी के साथ आसिम राजा साहब ने एक रिपोर्ट तैयार की, हमारे रिपोर्टर है, बाकायदा तौर पर जो है वो इन सी क्लास बस स्टैंड के हवाले से आइए ये देखते हैं। उसके बाद वो हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है, हम उनसे तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ बिलाशुबा ट्रांसपोर्ट के शोबे में इनकलाबी इकदामात कर रही हैं। लाहौर में चलती ग्रीन इलेक्ट्रिक बसें दूसरे शहरों के लिए मजीद इलेक्ट्रिक बसों को चलाने के हवाले से फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि अब मुसाफिरों को बेहतरीन सफरी सहूलियात मुयस्सर आ रही हैं, लेकिन दूसरी जानब पंजाब भर के 150 के करीब सी क्लास बस स्टैंड्स की हालत उतनी ही बुरी है। ना पीने का साफ पानी, ना ही मुसाफिरों के बैठने का कोई खातिर ख्वाह इंतजामात और ना ही साफ सुथरे वाशरूम्स। बस अड्डों से इकट्ठा होने वाला करोड़ों रुपए रेवेन्यू इन्हीं बस स्टैंड्स पर ना लगाना भी सितम ज़रीफी है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये सी क्लास बस स्टैंड जिली इंतजामिया बल्दिया के जेरे इंतजाम चलाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से तमाम रेवेन्यू लाहौर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के अकाउंट में जमा किया जाता है। होना तो ये चाहिए कि पंजाब भर के सी क्लास बस अड्डे क्योंकि महकमा ट्रांसपोर्ट देखता है तो उसकी तमाम जिम्मेदारी भी महकमे ट्रांसपोर्ट की होनी चाहिए और इन तमाम सी क्लास बस स्टैंड्स को बी क्लास में शामिल करके महकमे ट्रांसपोर्ट के हवाले कर दिया जाए, फिर ही इन बस अड्डों की हालत-ए-ज़ार बदली जा सकेगी। नाज़रीन, पंजाब में सी क्लास बस स्टैंड्स की तादाद इतनी ज्यादा है कि शायद लोगों का सफर करना सी क्लास बस स्टैंड से इंतहाई दुश्वार हो चुका है। ना पीने का साफ पानी है, ना ही जो है वो बसों की हालत बेहतर है, सीटें फटी हुई हैं, टूटी हुई हैं और ना जो है वो इनके पास कोई सर्टिफिकेट मौजूद है जिसमें आप ये कहें कि मेंटेनेंस कोई सर्टिफिकेट है इनके पास या क्या मामलात है। दूसरे इस स्टैंड्स पर जो है वो रेवेन्यू जो इकट्ठा किया जाता है, जिस तरह बस स्टैंड्स के हवाले से जो है बात की जाती है, वो भी अपनी मनमानियां जो है वो वहां पर चलती दिखाई देती हैं। तमाम जिम्मेदारी महकमा ट्रांसपोर्ट की होनी चाहिए कि इन बस स्टैंड्स को बाकायदा तौर पर टेक ओवर करे और इनको बी क्लास कैटेगरी में जो है वो लाया जाए, सी क्लास कैटेगरी से इनको हटाया जाए ताकि सफरी सहूलतें जो हैं मुसाफिरों को बेहतर तौर पर प्रोवाइड की जा सके। इसी के साथ जो है वो आसिम राजा साहब से पूछते हैं। आसिम राजा साहब, बड़ी आपने आज वो टेक्निकल चीज जो है वो आप लेकर आए हैं, बड़ी स्टोरी जो है वो ये ब्रेक की है। वाकई हमारे पास जो है वो सी क्लास बस स्टैंड जो है वो बेतहाशा है। ये जिले इंतजामिया के अंडर क्यों आते हैं, ये महकमा ट्रांसपोर्ट के अंडर क्यों नहीं आते और जिले इंतजामिया की इस गफलत के हवाले से जो है वो आप क्या कहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। ये हमारे पंजाब में जो इनकी तादाद है ना वो 150 के करीब है जी, जो सी क्लास बस स्टैंड है, और जो बी क्लास है जहाँ पे सहूलियात फराहम की जाती हैं वो सिर्फ 7 है। अच्छा, सितम ज़रीफी तो यही है कि पंजाब भर में
جو بی کلاس بس سٹینڈ ہے ان کی تعداد 7 ہونی چاہیے اور جو سی کلاس بس سٹینڈ ہے ان کی تعداد جو ہے وہ 150 ہونی چاہیے. یہاں لیکن معاملات الٹ ہے, کیونکہ ہمارے جو حکومت ہے اس کا وہ فوکس, اس میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف جو ہیں انہوں نے ٹرانسپورٹ کے شعبے کے لیے بہت زیادہ انقلابی اقدامات کیے ہیں, بالکل وہ تعریف کے قابل ہیں, لیکن ان کو اس چیز پہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو نئی پبلک ٹرانسپورٹ آ رہی ہے جن میں الیکٹرک بسیں اور دیگر جو اضلاع میں جو ہے اورنج لائن ٹرین, پرپل ٹرین اور یہ جو سہولیات دی جا رہی ہیں وہ تو بہت بات کی بات ہے. جو آلریڈی ہمارے ملک میں, ہمارے پنجاب میں جو بس اڈے, بس سٹینڈ جہاں پہ غریب آدمی سفری سہولیات لینے کے لیے پہنچتے ہیں, وہاں پہ ان کو سفری سہولیات کے ساتھ ساتھ جو مزید سہولیات ہے وہ نہیں دی جاتی. سفری سہولیات میں بھی یہ شامل ہے کہ وہاں پہ وہ جاتے ہیں تو واش رومز کی حالت جو بس سٹینڈ پہ وہ اتنی ناقص ہوتی ہے کہ جس کی بے انتہا برے حالات ہیں. وہاں پہ اگر مسافر جو ہے بیٹھنے کے لیے کسی چیئر پہ بیٹھتا ہے تو پنکھے نہیں لگے ہوئے, گرمی میں بیٹھتا ہے, چیئرز جو ہیں وہ ٹوٹی ہوئی ہیں. اور کئی بس سٹینڈ جو سی کلاس ایسے ہیں کہ جہاں پہ نہ پینے کا صاف پانی, نہ واش رومز اور نہ ہی جو ہے بیٹھنے کی مسافروں کی جگہ. جو اس میں جو میں بتاتا ہوں یہ سیکشن سی 259 اس کے تحت جو ہے یہ سی کلاس بس سٹینڈ جو ہیں یہ بلدیہ اور میٹروپولیٹن کارپوریشن کے انڈر کام کر رہے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ تمام جو ریونیو اکٹھا کیا جاتا ہے میٹروپولیٹن کارپوریشن جو باقاعدہ طور پر یہ ریونیو اکٹھا کر رہی ہے ان سی کلاس بس سٹینڈ سے, یہ تمام تر ریونیو ان کے اپنے اکاؤنٹ میں جاتا ہے میٹروپولیٹن کے, اور اگر ان کے اکاؤنٹ میں جاتا ہے تو اس کو باقاعدہ طور پہ سی کلاس بس سٹینڈ پر لگایا کیوں نہیں جاتا؟ کیونکہ ریونیو تو اچھا خاصا ان کو اکٹھا تو ہو رہا ہے, مسافر سفر تو کر رہے ہیں, بے شک ان کے پاس جو ہے وہ سفری سہولیات جو ہے وہ اس طرح سے موجود نہیں ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اچھا میں آپ کو پہلے تو بتا دوں کہ پیسہ اکٹھا ہوتا کتنا ہے. جی کتنا اکٹھا ہوتا ہے؟ اس کی باقاعدہ طور پہ اگر ہم صرف لاہور کے بس سٹینڈ جو ہے لاہور کا بادامی باغ لاری اڈا جو ہے اس کی اگر بات کریں جی تو 1.25 ارب روپے کا ٹھیکہ, تقریباً 1.25 ارب روپے کا ٹھیکہ ہوتا ہے. اچھا 1.25 ارب روپیہ جو ہے وہ ایک بس سٹینڈ سے جو ہے وہ لیا جاتا ہے. اچھا وہ کس طرح لیا جاتا ہے؟ اس میں جو دکانیں ہیں, شاپس بنی ہوئی ہیں, ان کا کرایہ آتا ہے. ٹھیک ہے. ان میں جو بھی بس اندر داخل ہوتی ہے نکلتی ہے اس سے پرچی فیس کے نام پر پیسے وصول کیے جاتے ہیں. جی بالکل. اور اس کے اوپر ٹرانسپورٹرز اور بھی سراپا احتجاج ہمیں نظر آئے کہ جو پرچی اگر 150 کی ملنی چاہیے وہ ان کو مہنگے داموں بیچی جاتی ہے, لیکن وہ مجبور ہیں کہ اگر وہ پرچی فیس ادا نہیں کرتے تو ان کی گاڑی کو بس سٹینڈ کے اندر داخل نہیں ہونے دیا جاتا. یہ ایک الگ سٹوری ہے. لیکن ابھی بات کرتے ہیں ہم کہ پیسے اکٹھے کتنے ہوتے ہیں. اب اگر 1.25 ارب روپیہ اس بس سٹینڈ سے اکٹھا ہو رہا ہے جی تو اس میں آپ سہولیات فراہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر ہم دیکھیں تو 2-2 فٹ تک جو پانی ہے وہ بارش کے دنوں میں وہاں پہ کھڑا ہو جاتا ہے. مسافر بس میں سفر نہیں کر سکتا, وہ بس تک چل کر جا نہیں سکتا. یہ ہمارے لاہور کے لاری اڈے بادامی باغ کی حالت ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم بات کریں ان کی واش رومز کی تو جہاں پہ 10 روپے لینے چاہیے وہاں پہ 20-30 روپے وصول کی جاتے ہیں. صحیح. اگر ہم بات کریں کہ وہاں پہ جو ہے بیٹھنے کی جگہ کی تو وہاں پہ بیٹھنے کے لیے جو جگہ ہے وہاں پہ پنکھے اگر ہیں تو دور دور ہے. اچھا ہونا تو یہ چاہیے کہ وہاں پہ اچھے طریقے سے اتنا زیادہ ریونیو اکٹھا ہو رہا ہے, مسافروں کو جو وہاں پہ اے سی لگے ہونے چاہیے, وہاں پہ ٹف ٹائلز لگی ہونی چاہیے, وہاں پہ سیٹیں جو ہیں جہاں پہ مسافروں نے بیٹھنا ہے ان کی اتنی اچھی حالت ہونی چاہیے کہ مسافر بیٹھتے ہوئے شرم محسوس نہ کرے. جی بالکل. اگر اب چلے جائیں تو ٹوٹی ہوئی جو ہے چیئرز ہے, ٹوٹے ہوئے وہاں پہ واش رومز ہیں اور ٹوٹے ہوئے پنکھے لگے ہوئے ہیں. تو یہ حالت زار ہونے کا مقصد ہی صرف یہی ہے. لیکن یہ حالت بہتر کیسے ہو سکتی ہے؟ اگلا سوال تو یہ بنتا ہے نا کہ ان کی حالت بہتر کیسے بنائی جا سکتی ہے؟ اس کی حالت بہتر بنائی جا سکتی ہے کہ اگر کوئی بھی جو بی کلاس بس اڈا ہے اس کی آپ جا کے حالت دیکھ رہے ہیں, وہ جو 7 ہے نا ان میں سے صرف ایک کی میں مثال دیتا ہوں. 2021 میں ملتان کا جو بس سٹینڈ ہے نا اس کو بی کلاس میں کنورٹ کر دیا گیا, سی کلاس سے بی میں کنورٹ کیا گیا. بالکل ٹھیک ہے. جب سی کلاس تھا تو وہ تھا ڈپٹی کمشنرز اور میٹروپولیٹن کارپوریشن بلدیہ اس ادارے کے انڈر. ٹھیک ہے. وہاں پہ اس کے اکاؤنٹ میں پیسے جاتے تھے. ٹھیک ہے. تو جو صرف وہاں پہ 2021 میں جب وہ سی سے بی کلاس میں کنورٹ کیا گیا تو چند لاکھ روپے تھے. اچھا. چند لاکھ روپے. ٹھیک ہے. اور جب یہ بی کلاس بنا
اور اس پہ جو ہے اب جو اگر 2024 کی بات کریں تو 60 کروڑ روپے کی رقم اس بس سٹینڈ کے اپنے اکاؤنٹ میں موجود ہے. اچھا یہ دیکھیں, یہ آتی ہے بہتری. اور اگر وہاں پہ جا کے واش رومز کی حالت دیکھیں تو بہترین ہے, وہاں پہ پنکھے لگے ہوئے ہیں, وہاں پہ بیٹھنے کے لیے مسافروں کو بہترین سفری لیکن تعداد بہت کم ہے نا, تعداد بہت کم ہے. تعداد یہ سی کلاس بی کلاس بس اڈوں کی تعداد کم ہے نا, اس کی تعداد کم ہونے کی وجہ صرف یہی ہے کہ جو ایک ادارہ ہے وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ ہمارا پیسہ ہم کسی اور ادارے کو دے دیں. بالکل ٹھیک ہے, وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ ہمیں جو پیسہ یہاں سے, کیونکہ اس کو مطلب کوئی نہیں ہے نا, مطلب کوئی نہیں ہے, کیونکہ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ بلدیہ ہے, اس کے پاس اور بڑے معاملات ہیں, بالکل اس نے اور ساری چیزیں دیکھنی ہے. وہ یہاں سے جو ریونیو اکٹھا ہوتا ہے وہ اپنے کسی اور پروجیکٹ میں اس کو استعمال کر لیتا ہے. تو جب تک محکمہ ٹرانسپورٹ کے انڈر آئے گا تو یہ آٹومیٹکلی سی سے بی کلاس میں کنورٹ ہو جائیں گے, اور یہ جب سی سے بی میں کنورٹ ہوں گے تو محکمہ ٹرانسپورٹ کے جب یہ پیسہ اکٹھا ہوگا تو وہ صرف انہی کی فلاح و بہبود پہ, مسافروں کی فلاح و بہبود پہ استعمال ہوگا, اور انہی بس اڈوں پہ جب لگے گا, جیسے کہ آلریڈی بی کلاس کے جو بس سٹینڈز چل رہے ہیں بہترین کام کر رہے ہیں, بہترین کام کر رہے ہیں, کیونکہ وہ محکمہ اچھا میں بتاتا ہوں, اور بسوں کی کنڈیشن بھی اچھی ہے. اچھا میں بتاتا ہوں, بالکل بسوں کی کنڈیشن بھی اچھی ہے. اس کی وجہ سب سے یہ ہے کہ ان کو محکمہ ٹرانسپورٹ کو پتا ہے کہ ہمارے مسافروں کو مشکلات کیا ہیں. صحیح بات ہے, کیونکہ اگر کسی مسافر نے شکایت کرنی ہے تو محکمہ ٹرانسپورٹ کے ٹال نمبر پہ کرے گا, واٹس ایپ نمبر پہ کرے گا, تو وہ فوری اس کی شکایت سنیں گے. اگر گاڑی پکڑنی ہے ٹھیک ہے تو وہ سیکٹری آر ٹی ایس جو ہیں جتنے بھی اضلاع میں ہیں وہ جا کے پکڑتے ہیں, ٹھیک ہے, انفورسمنٹ ونگ ان کے چلان کرتے ہیں, وہ جا کے بتاتے ہیں کہ جی ہمارے مسافروں کو یہ فلاں سہولیات نہیں مل رہی. ہم جب بس کھڑی کرتے ہیں 2-2 فٹ کا پانی ہوتا ہے, جب بارش ہوتی ہے ہمارے مسافر گاڑیوں میں نہیں بیٹھتے, ہم خسارے میں جاتے ہیں, یہ محکمہ ٹرانسپورٹ کو پتا ہوتا ہے. جی بالکل. جب کوئی بھی واش رومز کی بات آتی ہے, اس کی شکایت ہوتی ہے, تو وہ بھی جو ہے محکمہ ٹرانسپورٹ کو پہنچتی ہے, سیکٹری آر ٹی اے کو پہنچتی ہے, سیکٹری ٹرانسپورٹ کو پہنچتی ہے, حتیٰ کہ منسٹرز تک یہ جو ہے شکایات پہنچتی ہیں. اور کئی دفعہ ایسا ہوا کہ اب جو ہم نے دیکھا, اب عید بھی آ رہی ہے, تو عید کے دنوں میں جو وزیر ٹرانسپورٹ ہے بلال اکبر خان, وہ خود جو پہنچے لاہور کے لاری اڈے میں, دیگر اضلاع کے لاری اڈوں میں, بس سٹینڈز پہ, وہاں پہ جا کے ان کے سہولیات کو دیکھا اور ان کو احکامات جاری کیے کہ یار اس کی بہتری کریں. تو یہ جو بہتری ہے یہ ان کے کہنے کے بغیر ہی آ سکتی ہے اگر ان بس اڈوں کو جو 150 کے قریب ہے, کم از کم جو ہے ہاف جو ہے 70 تو محکمہ ٹرانسپورٹ کے اندر دے دیے جائیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ سے میری یہ گزارش ہے, اور بلال اکبر صاحب جو وزیر ٹرانسپورٹ ہیں وہ فوری طور پر جو ہے ان بس اڈوں کو جو ہے وہ حوالگی جو محکمہ ٹرانسپورٹ ہے اس کو سی کو بی میں کنورٹ کرنے کی یہ فوری طور پر ان کے آگے سمری پیش کرے, تاکہ ان سی کلاس بس اڈوں کو بی میں کنورٹ کیا جائے, مسافروں کو سہولیات فراہم ہو, جو وہاں پہ سفر کرتے ہیں ٹرانسپورٹرز کی مشکلات کم ہو. ٹرانسپورٹرز کو بھی بہت مشکلات ہیں, کیونکہ اب اگر پرچی فیس کی بات کریں تو یہی وہ بلدیہ ہے, یہی وہ میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے, یہی وہ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی وہ پرچی ہے جو آپ ناجائز طور پر جو ہے وہ کنال ویو اسٹیشنز پر جو ہے وہ لے رہے ہیں, یہی وہ ہے جو بابو صابو پہ لے رہے ہیں. یہ وہ اڈا پرچیاں اور اڈا مافیا ہے کہ جو آپ کو شہر سے باہر ہونا چاہیے. یہ بھی میری اس پروگرام کی وساطت سے میں بات کر رہا ہوں, جس پہ ٹرانسپورٹرز نے باقاعدہ طور پر احتجاج بھی کیے, روڈ بلاک بھی کیے, لیکن ہمارے وزیر اعلیٰ تک وہ خبر نہیں پہنچی. یہ جو پروگرام ہے اس کی وساطت سے میں بات کرتا ہوں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ سے کہ جو ہے ان ٹرانسپورٹرز کی مشکلات کو حل کیا جائے. یہ کنال ویو گیٹ یہ شہر کے اندر ہے. اب میں بتاؤں جب شہر سے گاڑی نکل رہی ہوتی ہے نا, کوئی جا رہی ہوتی ہے, ابھی وہ شہر کے اندر ہی ہے, اس نے اگر ٹھوکر تک جانا ہے تو وہ کہتے ہیں دے دو جی 600 روپے پرچی. اب میری بات سنیں, جو ویگن ہے نا, جو وین چلتی ہے 15 سیٹر چھوٹے جو ویگن جس کو کہتے ہیں, لوکل وین کہتے ہیں, اس سے بھی 600 روپے پرچی بابو صابو چوک پہ وصول کی جاتی ہے. وہ اس نے اگر چاہے بند روڈ پہ کیوں نہیں جانا. تو ان جو سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی جو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اس طرح ان کو باہر نکال دینا چاہیے, ان کو شہر سے باہر ہونا چاہیے. یہ شہر سے باہر ہوں گے تو ہی مسافروں کو جو ہے وہ سفری سہولیات بھی ملیں گی, جو ٹرانسپورٹر سراپا احتجاج ہے ان کو بھی سکون ملے گا. اور یہ بات ویلڈ ہے کہ اگر کوئی, میں آپ کو بتاؤں کہ ایک دوست نے مجھے فون کر کے بتایا کہ میری جو ہے وہ
कॉलेज की वैन है और मैं लाहौर कॉलेज से बच्चे लेके तो ठोकर तक जाता हूँ और मेरे ऊपर इन्होंने जो है FIR के लिए एप्लीकेशन दे दिया कि जी ये जो है पर्ची आपने 600 की है 300 की है, ये लेके जानी है। सही। हमने इस तरह उसने कहा भाई मैं लाहौर से बाहर जा ही ना रहा, जा ही नहीं रहा। और ये जो गाड़ियां हैं ये लाहौर से जो बाहर जाती हैं, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जो पर्ची लगती है, जो पैसे लेते हैं, ये शहर से बाहर जब जाती हैं तब उनसे फीस वसूल की जाती है। सही। तो ये वसूल क्यों की जाती है? तो इसीलिए मैं कहता हूं कि ये सिर्फ फीस वसूली और रेवेन्यू इकट्ठा करना ही इनका काम है। इनका काम ये नहीं है कि जाके जनाब जो है ना वो बदमाशियां करें और FIR दर्ज करवाएं। इसमें के ऊपर भी जो है डिप्टी कमिश्नर्स लाहौर उनको फौरी तौर पर एक्शन लेना होगा और अच्छा, कोई ये नया जो अमल तैयार करना बस होगा। स्टैंड है, इस पे जो लड़ाइयों के वाकयात होते हैं, आए दिन हाथापाई के वाकयात होते हैं, मुसाफिरों के साथ बदतमीजी की जाती है, दस्ते गिरबां हुआ जाता है, ये सारे मसाइल का सामना भी जो है मुसाफिरों को करना पड़ता है और वो शिकायत भी दर्ज करवाते हैं बहरहाल, लेकिन उनकी शिकायत पर जो है वो कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। इस हवाले से ना कोई सिक्योरिटी है, ना पानी है, ना वो कहते हैं कि बिजली है, ना ही जो है वो गाड़ियों के निजाम जो है वो बेहतर है। बस एक अल्लाह के हवाले जो है वो मुसाफिर अगर बैठ गया है तो उससे बस किराया वसूल कर लिया है। अच्छा, किराए तो इनके प्रॉपर है, किरायों में तो किसी किस्म की जो है वो कोई कमी नहीं है, लेकिन फैसिलिटेशन देने के हवाले से जो है वो यहाँ पर आकर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान आ जाता है जिला इंतजामिया का। तो इस चीज पर जब भी जिला इंतजामिया से बात करें तो आगे से लड़ाई झगड़े के वाकयात आते हैं, इस पर भी कोई इम्प्लीमेंटेशन करेगा या नहीं, या ये सब इस तरह ही चलता रहेगा? जब तक ये C से B में कन्वर्ट नहीं होंगे, और ये मैं कह चुका हूं कि 150 के करीब है, उनमें से जो मेन बस स्टैंड है जिनमें लाहौर का बदामी बाग लारी अड्डा सबसे मेन पॉइंट शामिल है, हाँ। और बाकी दीगर इजला के जो मेन बस स्टैंड है उनको फौरी तौर पर C से B में कन्वर्ट किया जाए। महकमा ट्रांसपोर्ट भी आपको रिक्वेस्ट कर चुका है, महकमा ट्रांसपोर्ट बाकायदा तौर पर लेटर लिख चुका है कि अगर आप चाहते हैं कि मुसाफिरों को अच्छी सफरी सहूलियात हम दें, क्योंकि मरियम नवाज शरीफ का विजन है ये कि मैंने मुसाफिरों को बेहतरीन सफरी सहूलियत फराहम करनी है। पहले 27 इलेक्ट्रिक बसें आई, अब 500 से 600 बसें आ रही हैं, पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के जेरे इंतजाम चलेंगी। तो ये जो है, अगर मरियम नवाज शरीफ हमारी जो वजीर आला पंजाब है, उनका जो जहन इतना अच्छा है, जो मुसाफिरों को सहूलियात फराहम करने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं, वो अगर इस जो है वो तरफ भी नजर डालेंगी तो बहुत बेहतरी आएगी। क्योंकि जब तक आप ये अड्डे, ये बस स्टैंड महकमे ट्रांसपोर्ट के अंडर नहीं देंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला, सहूलियात फराहम नहीं हो सकती, तब तक उनको कुछ पता नहीं चल सकता, नहीं चलेगा। मुसाफिर जो है इसी तरह चीखते चलाते रहेंगे, जो ट्रांसपोर्टर्स है इसी तरह चीखते चलाते रहेंगे, उनको कोई सहूलियत। अब मैं आपको बताऊं, अच्छा, ट्रांसपोर्टर्स को भी मसाइल का सामना है, जाहिर है जहाँ पे आम आदमी जो सफर कर रहा है, जिसके पास सफरी सहूलियात नहीं है, वहाँ ट्रांसपोर्टर्स के भी जाहिर है मसाइल है। बिल्कुल लाहौर के लारी अड्डे की मिसाल इसलिए देता हूं क्योंकि वो बिल्कुल बड़ा लारी अड्डा है, बड़ा लारी अड्डा है। वहां पे आप जाके देख रहे हैं, कूड़े के ढेर के ऊपर गाड़ियां खड़ी हैं, जगह नहीं है, सफाई सुथराई की इंतजाम, सफाई सुथराई नहीं है, जगह नहीं है। क्या वजह है कि इतना बड़ा जो है वो लाहौर शहर में लारी अड्डा मौजूद है बदामी बाग में, और उसकी सफाई सुथराई के इंतजामात नहीं, वहां पर कोई मामलात नहीं, और लोग भी वहां पे हर वक्त लड़ाई झगड़े के वाकयात सामने आते हैं, गाड़ियों की खस्ता हाली जो है वो हमारे सामने है। क्या वजूहात है, इस पर क्यों जो है वो गौर नहीं किया जाता? C क्लास बस अड्डा है, ये सिर्फ बात सिर्फ इतनी है, सिर्फ 3 लफ्ज में बात खत्म हो जाती है। C क्लास बस स्टैंड, और C क्लास और लाहौर शहर का सबसे बड़ा बस स्टैंड, जहाँ पे कम से कम 1200 रोजाना बस जो है वो मुसाफिरों को लेके जाती है। अगर उसको कन्वर्ट करें तो 1.5 से 2 लाख मुसाफिर जो है वो रोजाना सफर करते हैं, और शदीद गर्मी, और नाम है उसका C क्लास। जब उसको C से B में लाएंगे तो ही, जब कैटेगरी चेंज करेंगे, जब आप अपना जहन चेंज करेंगे, जब उसका इदारा चेंज करेंगे, मियार खुद ब खुद बदलता हुआ नजर आएगा। आप हमारे कहने पे एक दफा इसको C से B में कन्वर्ट करके देखें, आपको ऑटोमेटिकली बेहतरी नजर आएगी, आपको वो टफ टाइल्स नजर आएंगी, आपको उसके अंदर जो है टाइलें लगी हुई नजर आएंगी, आपको रोशनियां नजर आएंगी, आपको रंगो रोगन नजर आएंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं आसिम साहब कि ये जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, ये गाड़ियों को जो है वो बेहतर तरीके से उनको बना सकते हैं, दोबारा से रेवेन्यूट हो सकती हैं गाड़ियां, दोबारा से जो है वो कहते हैं कि इसको जो है वो आप रिपब्लिक कर सकते हैं, तो ये क्या मतलब क्यों नहीं करते? ट्रांसपोर्टर्स का क्या कहना है कि वो अपने तौर पर अगर करना चाहें अपनी ट्रांसपोर्ट को बेहतर, तो भी उनके पास क्या इतने सोर्स नहीं है? अच्छा, मैं बताऊं,
जब तक आपके कपड़े अच्छे नहीं होंगे ना पहने हुए, जब तक आपके कपड़े अच्छे नहीं होंगे, आप किसी भी महफिल में बैठे होंगे, लोग आपको अच्छी नजर से नहीं देखेंगे। सही कह रहे हैं। तो जब तक आपका बस स्टैंड खूबसूरत नहीं होगा, हाँ। जहाँ पे मुसाफिरों ने आना है उसके बैठने की सीटें अच्छी नहीं होंगी। अच्छा, कहने का मकसद आपका ये कि शक्ल जितनी मर्जी खूबसूरत हो, लेकिन अगर कपड़े अच्छे नहीं पहने हुए तो लोग फिर भी बातें करेंगे। इसी तरह बस स्टैंड जब तक खूबसूरत नहीं होगा, बंदे जितने मर्जी अच्छे बैठे हुए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ, जाहिरी खूबसूरती बहुत काउंट करती है। बिल्कुल, और जाहिरी खूबसूरती तभी होगी, बिल्कुल सही, जब मेरी बात सुने, एक मुसाफिर जाके शिकायत करता है महकमा ट्रांसपोर्ट को कि जी जिस कुर्सी पे मैं बैठा हुआ था, जिस सोफे पे मैं बैठा हुआ था, वो टूटा हुआ है, तो वो कहेगा भाई जाओ जाके डिप्टी कमिश्नर से शिकायत करो, जाके एडमिनिस्ट्रेटर लारी अड्डे से शिकायत करो। अब एक मुसाफिर जब एडमिनिस्ट्रेटर लारी अड्डे के पास जाता है, उसको कहता है कि ये जो सीट है ये टूटी हुई है, यहाँ पे पंखा नहीं है। सही। वो कहता है जी मैं जो है वो लिखता हूँ, बजट आता है तो देते हैं। अब जो बजट है वो तो चला गया सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के अकाउंट में, और उन्होंने जनाब जो है वो लगा दिया स्ट्रीट लाइट्स पे, वो बजट लग गया जनाब सड़कों पे, वो बजट लग गया नालों पे, वो बजट लग गया किसी और जगह पे। तो वो जो बजट है महकमे ट्रांसपोर्ट का, वो तो चला गया किसी और प्रोजेक्ट पे, तो इस पे लगा ही नहीं। और इस पे नजर इसीलिए भी नहीं पड़ती कि वो महकमा चेंज हो जाता है। जब महकमे तब्दील होते हैं तो फिर उसके बॉस को, उसके सर को, उसके डिप्टी कमिश्नर्स को, उसके सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को, हर महकमे को अपनी अपनी पड़ी होती है। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब एंड मास ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वो कहेगा कि हमारे जो अंडर बस स्टैंड चल रहा है, हम उसको बेहतरीन से बेहतरीन करें, ये दौड़ लगी होती है। बिल्कुल ठीक है। बहरहाल हम ये जो है वो आज की बात हमने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा तक पहुंचाई है। ये वैसे भी पहले भी उनके नोटिस में होगी, लेकिन बाकायदा तौर पे पूरा सच प्रोग्राम कोहिनूर न्यूज के इस प्लेटफॉर्म से ये आवाज बुलंद करने का मकसद ये है कि बाकायदा तौर पे सीएम की टीम जो है वो ये देखते भी है, वहां तक पहुंचता भी है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस पर एक्शन भी होता है। तो हो सकता है कि हमारे इस आवाज उठाने पर होगा इंशाल्लाह कि सी क्लास बस स्टैंड जो है वो महकमा ट्रांसपोर्ट के हवाले किए जाए और उन्हें बी क्लास कैटेगरी में शिफ्ट किया जाए, ताकि मुसाफिरों को अच्छी सफरी सहूलियात जो है वो फराहम की जा सके, और मुसाफिरों को जो दिक्कत पेश आ रही है सी क्लास बस स्टैंड की वजह से, ये जो है वो खत्म हो सके। इसी के साथ ब्रेक लूंगी, ब्रेक के फौरी बाद हाजिर होती हूँ आपकी खिदमत में, मेरे साथ रहिए।